Kaya, uy. Kahinay mo niyo. Ada kahin. Oh. Hala, okay na Wala, siya. okay na lagi. Feel ko sa settings ka sa to. Ayan. Ano, okay na ko. Ano yan? Tawa na. Tawa na. Isa wait sa. Hi guys. Nanasan mi karon mo ni pinakabadlungon. Tara na. Asag ika. Where isa? Karon? Ayun. Yan naman, Mactan. Where Asa sa ganito? Mactan New Town, guys. Pila na na to. More than 5, no? Di 100 times. 100 times. Ay, Ah. na po. Basta, after work na kami diri magtambay. Kasi it's so nindot there. Libre ra pa jud. Mo ni ang panay beauty diri. Ang beauty diri guys no kay ingani guys ay. Ingana kana pangingana. Pang world class. No. Close na, close. Close na? Sige na, say bye-bye na. Off. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye. So, hello again. We're back after pila to ka months na weeks na wa imong cellphone? 2 weeks. More than 2 weeks na ron. More than 2 weeks. After more than 2 weeks nga wala mi video. Nanay and tatay, here's your daughter. And nagyapon mi sa Mactan New Town. Look. Together with my wifey. What's that poker face? Don't poker face. Simba. Pero dugay kami nakapanimba because kanang ang akong wifey kay kuan. Dugay kay na magpamili siyang isulog. Pila to ka sa nina? 10 Upat? kasi nina. Oh, grabe naman 10. Uy, upat ra to. Ang first yellow. Yeah, sunod kay katong yung mong ipagawas kauban ng yellow kay basta Black. daghan to. Oh, black and katong gray niya. Ang gray imong napilian. Nya Then brown. ang gray, napay brown di ay. Nya dayon kay Kanyang kauban final. ng Green. Oh, nya nagsulod pag gina siya laing sinina guys before ning green. Nya siya, I don't like it. Murag 6 kasi nina. Oh, 6. Nya 4 ka ilisan tanan. She's so beautiful. Without makeup. Sam na eh. Masa kita gana kana? Surging. Surging. Ate Janice gani. Surging. Bye guys. I love you, Joy. I love you. Ako lang. Di man. Bye-bye. Bye-bye. See you soon. Ay ani kita sa nang lubi sa mga taas pa kay na. Daghang igbutong. Daghan maglubi sa niya no. Unya na ang katong bata ganiha ba dito dapit sa main Newton. Ay nang sige lang. Ay, okay nang libo. Hi guys. Hey guys, padung mi uli. Dili, uy. Take pa Mag-walking din pa mi. mi. Toyo. Can you explain? Na I saying na the best to know each other more kay through walking. Yeah. Muding mura na tag years no. Oo, More than sige to years. walking. Dili ta si walking, sige tag uban. Sige to uban dito. 24/7 yun mag-uban. Kasi pohon kay i-parking na ko diri akong Montero. O akong Okay, kuan Raptor. Ford Everest. O Sige. Raptor. Okay, I will support you. Soon pohon. Ari ay. Ano na niya i-park guys? Park na ko di ako. Nya trabaho ko sa papi. Syempre. Look. Syempre. Dili ka na mo daw to dira. Puli mo kong genderi. Ganan jud ka nang. O sige, Okay, i-close na. Bye-bye guys. bye-bye guys. O sige ganahan nimo nga kanang sakyanan van or SUV. Ganahan ako? Oo. Van. Oh, SUV. Ako sa SUV. SUV or kanang pick up? Pick up. Same ta. Pick up sa dako. Actually, that's not helping. Huh? That's not helping. Uy, so No, you. no, that's
That's warm up. Pero ay sorry guys. Ang gipawong guys. Anong gipawang ni mo? Sorry. Kanang bitaw. Sa una no, mag-bike me. Morning. Ako sa una kay mag-ride man ko Eh, lagi. off.